Sweat. May frame tayo lahat, tara. May frame, may frame. May frame po, may frame, may frame. No, may frame lang, may frame. Napasok na to. Right. Yan. May frame, pasok na kayo, may frame. Booster, pero nga ako isang bundle booster na pots. Oo, maubos eh. Patang na lang after one. Dami akong sisi dito. Big box ka. Pasali naman ng game, list lang oh. Sorry na. Dito na sa amin, tita. Sabi niya, same. Thank you. Nasa mainframe lang. Guys, pag nakaunti sa premises, tapal lang. Yung power hand natin. Maluwalang muna natin. Wala titira sa premises. Nasaan yung yun? Hindi ko makapit yung box. Right side. Easy ka nun. Hindi nga gumagano pa yun. Hello? 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 Yan ka, Pops. Ano lang nagsasalita doon? Nasa EV din? Nakatoy. People? Wala. Ikaw, otat ka na, Pops. Wala. Sunutin nyo, power up tayo. Tara, power up, power up, power up, power up, power up, power up, power up. Turtle depth, turtle depth, turtle depth. Turtle depth nyo, huwag nyo try, huwag nyo try, huwag nyo try. CD Malaya, klase ng link ha. Ano, yung walang galaw, tanggalin mo dito yan. Walang ano ha, walang abante ha. Yung may PD, EXO ha, na left. Yan na, one, up, up. Then ka agad, three, up. Naklibad, hindi kaya. Tayo aso nakapatay, Four, up. Ayaw nga nakapatay. Up. Ngayon may PD, paakyat na. Tayo nakapatay, tayo nakapatay. Isa pa, pareso ako dito. Isa lang, isa pa. Pareso pa ako dito. Mali ang ginawa ko. Yan na, one, up, two, up, three, up, Bate ako four, missing. up, five, up, six, up. Hindi kayo na lang tumapal. Labas. Yan, mapala, one, up. O, labas na, napakarag. Wait. Pasok mo. Takti na kasi. Defiant, top magic na lang. Shiye! 7, 6, 5, 4, 3, Dalawa. 2, 1, abate. Left. Defiant, top kami na. 1, up, 2, up, Defiant, paakyat na. up, 4, up. Akat tayo. Oy. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Defiant, Akat tayo. Oy. Pako. Dito, laser. Pagitna. Laser, sorry. Di namin nalapangat. Angat. Kami rin defiant, klase ng R2 ha. Angat. Patay, malaya. Wala ka. Kote dito. Go! Reso nyo. Sino pwede mag-reso nyo? Na-SG. Reso nyo. Ano nagpaarawan numero ha. Ano. Sila tapal. Pops si Beng. Tapal ko. Tara, ako dito. Wow, tingnan nyo. NYPD, tara. Push tayo NYPD. 1, up, 2, up,
3, up, atras na, atras na tayo, saan na to? Ito, malaya, 1, up, 2, up, 3, up, galing L3, 4, up, Numero pa, Five. itong numero ah. tapos na wala yung OT, SP. Ang gulo. 39 guys. Tapak R, pasok R. Gago. May PD net pala. Hindi tagalo. Nabol sa primacy ah. 6, 5, 4, 3, 2, 1, may extra kata. Sakit sa tenga ko. Angat, 1, up. Diretso. Push tayo ha, push. 3, 2, 1, push, 1, up, 2, up, 3, up, paano pa, 1, up, 2, up, ubus yan, 3, up, 4, up, 5, up, ubusin yung 5, may PD. Ito yung PD, bawas pa, 3, 2, 1, SP tayo. Dead. Malaya nakatatok sa ilan palit. Pumasok na malaya sa left. Tapak left. Pasok left. Tabatan natin 55. Nandito malaya, call na, taas na. So, Nandito rin Pyro. Stop it eh. Balik tayo Pyro. 3, 2, 1, tara, balik na. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up. Malaya pa. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Labang pa. Defiance ano ah. Labas tayo. Numero na yan. Labas na. Tapak right tayo doon. Tara. Pasok right. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Magalong ka. 1. Malaya, papatay niya. Ito lang, R1 lang. Ayaw na nagpamit ako butit na. Sige lang, kuya ko, sige lang. Ready, 3, 2, 1, tara, push na R2. R2 na, tara. Biti Pyro mapaligid. to pyro, nagparo to pyro. Back. Numero, tara, palag tayo numero. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Pasok R1, namatay yan. Malaya main frame na. Sige lang, kuya ko. Pasok right. 3 guys. 0-3 din. Malaya. 0-3. Sige lang, kuya ko. MH tayo. 3, 2, 1, tara, push na, Pyro. Kaya binagyan ng sync natin sa ano. Sige lang, kuya ko, sige lang. Diretso, R3. Diretso to ha. Pyro nandito na rin. Ah. Diretso pa. 1, up, 2, up, 3, Oh! up. Oti tayo. 1, up, 2, up, 3, up. Nice one. Ubos. Kasagutin niyo, Paul. Bakit mo? May PD. NLPD, 1, up, 2, up, 3, up. Atras. Ito lang ako. Pyro mid. Ready lang. Ay, putang ina talaga. Malaya Leo pumakyat na. Emish tayo. Mako, R3. Ready, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Atras na. Low block tayo. Tara, push. 1, up, 2, up. Patay na. 3, up, 4, up, 5, up. Wala na. 3, 2, 1, SP. Pyro mid na rin. 27 din. Ano? Pyro. Tapakas. Pasok R. 7, 6, 5, 4. Kami, baba ka. 4, 3, 2, 1, tanga. Up, 2. Dead to. 1, up, 2, up, 3, up, Putang ina talaga. 5,
up, ubus pa. Walang 6, makabitaw. up, Likod pa Defiance. 7, up, likod pa, defiance pa. 1, up, 2, up, 3, up, pasok arma namatay. Pasok arma namatay. YPD left, yung YPD left. Dito lang nga, wala na bababaho. Oy, oy. Rakto po. Taki na, yan na naman kayo. Mayroon pababa na. MS mo nga pa ng silpi. 3, 2, 1, tara, angat na. Arwat Pyro. Angat. Laser na. Ready lang R2 ha, ready lang R2. Low flat na yung ano ah. Pyro. Ready, 3, 2, 1. Malaya, likod. Tara, 1, up, 2, up, 3, up, Bigat! 4, up, 5, up, 6, up, 7, Malaya, up, low flat na rin ah. 8, up, 9, up, SP. Uy, Tapak left, dali, tapak left. Baka nabi, bolin mo nga yung shaman mo. Pag shaman mo ako. Left, pasok left. Malaya, may point na rin ah. kaya gamay anak mo. Hirap na yun, doy. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Angat na tayo, tara. Angat na. Klaseng numero malaya may point. Baba tayo, baba. 40 na lang malaya rito ya. Makro lang. Uy, bro. Ready tayo, L3 tayo. Tara, L3. 1, up. Go, tinira mo pa. 3, up. 4. L3 lang. Makro lang. Think pala yun. Galing pa na. 2.7 PPD. NYPD kita, ready, 3, 2, 1, 1, up, 2, up, 3, up, baba nyo. Ayaw nasa 3 na rin ah. Oh, Pyro ah. 5, up. Ito na daw kalahati, nasaan? Bakit na Huwag Pyro yung ah? niya, ito na, 3, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, Malaya na dito na rin niya ah. 3. SP. 2.7 pick. Doy. Gawin pa yung Pyro tayo. Right. Pasok right. Dead. Madam ka taas ako, baba ka. BA. Thank you. 3, 2, 1, tara. Ay, wait. Angat. Ready tayo ng problem. Tulutod na naman ko. Angat lang ha, relax. Meron ng ano na rin ah. Low flat na rin ah. Kaklaseng sila ng NYPD. Arte lang. NYPD L3. Sige po. Arte lang. Salamat. Ready likod. Ayun, sipo. Ready. Go press. Hindi ate, right? 3, 2, wag. Hayaan mo sila magkaubusan dalawa dyan. 28 din malaya. 3, 2, 1. Kaliwa tayo. Tara, push. 1, up, 2, up, 3, up. Mayroon pa, dami pa. 1, up, 2, up, 3, up. Otidoy. 1, up, 2, up, 3, 2, 1, SP. Tara, dali, tapakar. R, pasok R. Repeat image tayo ha, repeat image. 3, 2, 1, tara, angat tayo. Angat. Hindi mapatay yung OOT. 60 umakyat na ah. Bate, nice one. Dead na. Angat lang. Ben, basa mo sa akin yung audio mo doon. Kaya nga, ewan ko ba dyan sa Google, tsaka sarap na yan eh. Macro lang. After lang. Ayan na, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up. Preso ka ako, nice one. Jump. Preso mo ako, jump. Peso. Thank you, jump. Numero, ayun na. Ayan na, numero 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 3, 2, 1, SP tayo, sorry.
Pyro L3 na rin ha. Umakit Ano na ba tayo itong ha. party na ito? Tapakar ulit, tapakar. Ah. Pasok, pasok R. Sorry, Madam Sylvie, hindi kita makita. 8, 7, 6, 5. Jene tayo ha. 4, 3, 2, 1. Jene, sa baba. 1, up, 2, up. Di ko nga alam bakit eh. 3, up, 4. Baka Jene ka na. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, Kaya. 5, up, Ito. 6, up. Pasok lang R, pasok lang R. Tasa ka, madam. Ito ako. Pasok R, pasok R, pasok R, pasok R. Malaya, 24 ah. Sige lang, kuya. Emish tayo, ready? Oh. 3, emish mo, madam. Emish mo na. 2, 1, angat. Santo. Diretso lang. Wala nang disilip. Balik tayo, balik ha. 3, 2, 1, balik. 1, up, 2, up. Babalik naman eh. 3, up, 4, up, 5, up. Dito mo. 1, up, 2, up. Ito pa, Jen eh. Ay, di payas pala to Jen. Pasok R1 naman tayo ha. Pasok R1. Pasok R1 ha. Pasok R1. Oh, sige, gapang tayo R1. Pasok R1. Ito, LPDD, pumasok ka. Awan. Oh, sige, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na yan, Joy. 1, Defiance sa R3 ha. Pababa ang Defiance sa R2. 3, up, 4, up, 5, up, R1 ang Defiance ha. sige lang, kuya ko. Ayan na, 1. Wag. Huwag na pulit. Ready. 3 points, Matt MP. 3, 2, 1, image, trabante. Okay. Angat. Numero R3. 1, up, 2, up, 3, up. Dali nyo na lang. 3, up. Angat. Angat tayo. Macro. Macro lang. Ito na. 1, up. Pyro packet na low flat ha. 3, up. Low flat daw. Sayang. Light flat. 1, up. Ako sumigaw? Up. 3, up. Pasok. 4, up. 5, up. Angat ulit tayo. Hati naman. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Hati naman. 4, up. 5, up. Sip. Awat ka. Sip. Macro. Ito pa. RIS. Low flat. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. 7, up. SP tayo. Ayan, L. Piniro ng Tapakar. Hindi, babati ako. OT, hindi malaya. R. Pasok R. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Laban na. Uy! Yes, 1. Up. 2. Gago. 3, up, 4, up, 5, up. 3, 2, 1, R2 tayo. R2 na. Sige lang, kuya. Abante. 1, up, 2, up, 3, Pyro up, packet 12. 4, up, 6, up, 7, up. Sa computer tayo tumutok yan, hindi sa ano natin. 1, up, 2, up, SP. Defiance L2. Defiance L3 na ha. Ang pyro doy. Malaya eh. Ras tayo, R. Pasok R. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Laban na. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up,
7, up, 8, up, Putang ina. up. Pasok lang dito ha, pasok lang dito, pasok lang. 1, up, 2, up, pasok lang at, pasok lang at, pasok lang at. Pasok lang at, pasok lang at, pasok lang at. 8, 7, image mo madam, 6, 5, tara, 2, 4, 3, 2, balik na, 2, 1, tara, push na, balik, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, pasok lang, pasok lang, pasok lang. Wala pang nag-uunti pa, paano nga ako lang unti. Kaya mo umakyat na pyramid. Arlang. Remis tayo, ready, 3, 2, 1, naka tayo. Defiance nag-beat. Biro ba? Angat, 1, up, 2, kabila, 3, up, laba, alis tayo, atri ulit tayo, para sumako. Atri, thank you po, atri lang. Ito, angat tayo dito, sorry na. Kasi sa kabila. Oh, sige, hayaan nyo muna. Ready lang. 3, 2, 1. Balik tayo ha. Tara. Whoosh. Tangin na talaga yung 1. Up. Mayara, 2. mayara. Up. Ito pa. Arayas pa. Tang ina, layo naman. 4, up. 5. Up. 6. Up. 7. Up. Ang makatapos. 8. Up. Ang dami kalaban. 1. Up. Mayara, Atras. mayara. Numero pa. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Atras tayo. Likod pa yun. Likod ng computer. Likod computer. Dali. Likod computer. 3 points suppress. Ay, 3 points MP, 1 point suppress. Remis tayo ha. Ready. 3, 2, 1. Rapus tayo. Up. Back. 3, 2, 1. Push. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Bubus pa. 5. Up. 6. Sila nagbarilan. 7. Up. 3, 2, 1. Pinag-away ka. Tapakan. Pasok ar. Kaya ito kayo mainit, makakauya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pumasok ang ar. Walang tao. Tara ka tayo. Mayroon packet na sa mid. Yan, gabi. Defiance. Oy, back muna. Defiance Santo, Walang Defiance pa Santo. ba? Arto lang tayo. Sige, arto lang. Umangat kayo dito. Ready, likod natin na numero. Tara. Wag. Go. Barak pa. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Ay, back. 3, 2, 1. Up na. 30% ano. Up na tayo. Up na. Nabilimutin yan, Pyro. Sorry sa mga naiwan dyan. 30%. Tara, push tayo. Push. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, SP. Tapak mid. Pasok mid. Nababawas to. Repeat damage lang. 3, 2, 1, try damage lang. Bante. Dali. Bante lang. Pasensya nyo mamamatay. 10 seconds to. 10 seconds. 1 up. 2 Oy! up. Ayan. Masabay. R. Natay ote. Pasok R. Squatter ka talaga. 8, Ano nga yung mali? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Laban na. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 3, 2, 1. SP tayo. SP na. Tapak left.
Left, 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 left. Mid. Sorry. Pasok. Ay, sinusundan ng Reyes. Emish tayo ha. Emish na. 3, 2, 1. Nakabate. Sabay, OT. Hello? OT. Hello? Tumae. Wala ka OT. Angat lang. Kaliwa. Wala na. Signan natin yan. 1, up. Walang OT. Wala ba sa gil? Nasa kill. Hindi lang gumagalaw. Nasa notin nyo, Doy? Membrane nga tayo. Membrane. Oh, ano, wala na. Buntos na lang tayo. Nasa notin nyo, dali. Oo, tingnan dito. Si Macdo. Kumain nga ni. Kaya dito may score. Ayun na. Kunti natin, Sage. Kung meron ng paan, MYPD nagkamit. Pyromid. Oo, yan. 3 points MP, 1 point spray, 1 point pyro. Supre, nasa ka na, Supre. Ito na, 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Eris, mapupreso. Kaya Ito pa, Pyro. 3, 2, 1. Tara, tulungan na tayo, Pyro. Tara, 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Abante tayo, oh. Abante lang ha, abante lang. 3, 2, 1, SP tayo. Wala ka na. Nung nasa ka, Nong? Apak-ar, pasok ar. Wala, nandito malaya. Baba ka, kami ato. Tara. 3, 2, 1, tapos na ato. Ato. 1, up. Bante up. 3, up. Or, up. Sige, bante. Kaliwa. Yeah. 1, up. Abante mo na doy. Abante mo na may frame. Macro. Abab. Asa pyro doy? Wala rin siya. Pyromid. Macro. Malayan din po na. Ito, di pa yan. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Macro. Baba kayo. Baba kayo, wala sa computer ya. Hello? Malaya packet na. Saan yan? Saan galing yan? Galing mid, galing mid na. O sige, dito kami. Okay. Defiance mid din to. Pumasok na rin, Defiance mid. Tangin na po, numero kayo. Ready lang. Huwag na kayong tumira dyan ya. LLL, pyro daw. Pyro. 1, up, L3, 2, up, 3, up, 4, up, oh. Low flat na ulit. 1, up, 2, up, 3, up, o HP. This one. Tapak R. Pasok R. Ay, otin natin ang puta. Tumae. 2, 6, Hindi na. 5, Ginaya. 3, Hindi na yung natawad. Okay. 1. Laban na. Ito gini. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Tatagan nyo. 1, up, 2, up, 3, up. Pasok R. Movement ulit pa. 59 doy, malaya.
MS mo nga, madam. MS ako. NYPD out. 3, 2, 1, abante. Tara. Tayo nag-cellphone pa yata kung kumakain. Ako una. Ilang pin doon? 59 malaya. Sige, sige. Ready, na malayo, heaven, oh. 1, up, 2, up, 3, up, bubulong heaven na yun. 5, up, 6, up, Likod, NYPD, likod, NPD daw, NPD, 1, up, ayun po, Fine, 6, up, defiance pa. Kaya natin, kahit sino, kahit supremacy, kaya natin. 1, up, ay, sorry, kapit pala. 2, up, 3, Kaya nga, up, malaki ayaw yan. pa, 1, up, bawas pa kayo. 2, up, nice 1, 3, up, SP. Tapak R. Tapak R lang ha, tapak mid. Tapak Ay, mid, pucha. pasok mid. Walang nakapin doon? Wala. 3 points, 2 points eh. Supre, 1 Myron. Mayroon nagpahil. 3, 2, 1, MH po, tara, bante. Pagsibing ah, bibigyan. Opo, nice 1. Likod pa ako din. Opo. Hindi na ako tinapayro. Walang nakote. Mako lang. Low flat. Kami at papayro ah. Low flat lang. Kapayro ha, salubungin natin low flat lang ha. Low flat lang. Wag mo. Diyan ka lang. Kaya mo. Baitan yan. Malaya na R3 dito. Malaya ate. Sige. 1, up, 2, up, 3, up. Mayro laser. Paket na ah. Ano mo, nakancel pa. At angat. Eta, 1, up, 2, up. Sige, lahat kayo sisigaw. 3, up, harap likod dyan. Bawas pa pyro. 1, up, 2, up. Tama na mo, ang dami namin sinalo, dago. Numero pa. Pugi na rin nyo. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. SP. Bakit doon, lalakas siya. Nag-water ko sa inyo mamaya. R. Papayro sarto na. Papayro sarto. Dead pa ako din. Malaya mid packet na rin. Pasok R. 3, 2, 1, MS tayo, abante. MS Malaya. Tendoy malaya. Okay. Papayro 1, up, sarto. 2, up. Daanan nyo lang. Abante. Abante. Sakotin tayo. 1, up, 2, up, Ah, mali. 4, up, 5, up, 6, up. Sakotin tayo Mayro lang. ulit na rin malong flash. Sakotin. Duy, bilisan mo, Duy. Nawala 1, up, 2, up, 3, up. Sakotin nga. 1, up, 2, up. Sakotin, mamamatay. 1, up, 2, Ay, Oti. up, 3, up. Sabay sinulog. Nice one. Hospital. Napakal. R. Pasok R. Rito, 1 MH, Rato. Ato lang ha. Supremacy na ano ha. Ngayon nasa ano na MF na. Ato lang. Tayo mo ha, ready tayo likod. Ayan na. 1, up, 2, up, 3, up, 4. Kumanan ka na kasi. Atras na. Atras na tayo. Tara na. R3. Kaya Wala, naman wala. low flat. Wala. Malaya low flat. Ready lang. Ready lang. 3, 2, 1, tara. Abante. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up. Atras na tayo, Atri. Atras. Reset na naman tayo dyan. Ito lang ako. Okay lang hinarap talaga. Arayin, kaya 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, SP. Sino to? SP.
Utang ina. Ako pa yung... Tapak. Tapakan. Ako layo ka din. Upo kasi. Hindi mo to ah. Hindi mo nakakawalid eh ah. Wala na ko. Patay pala. Sabi mo yung nakalive ako, baka pwede mo rewind, hindi ako yun. Emis tayo. 3, 2, 1, tara Arto. 8, 7. Arto lang. 6, 5. Arto lang. 4. Wala na papalik. Arto lang. Okay dito nyo. 3, 2, 1. Balik na. Tara na. Push. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Up 3 na. Wala na yan. Tara na. Aero, bumaba na ng mid ah. Okay. Up 3. Malaya. 10. Malaya 10. Push tayo ha. 3, 2, 1. Tara push. Ito ko Rock mo, tapos ha? Tulong yun, Up. no? 4. Up. Abante. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. SP. May konti to yek. Okay, balik mo ba? 1. Up. 2. Uy, wala na ako kasabay ah. SP na. Pasok up. Segundo. 10 yung leg. 10 din. Emis ka agad. Tara. 20 seconds pa. Tara. 10 yung leg. Bate, dali. Ote kagad. Labag ang numero. 1. Up. 2. Up. Hindi nakatira. 3. Up. Kaya hindi nakatira. Nakatira dun. Grabe. 1-1 malaya. 1 pyro. Supre. Right. Pasok right. Ay, puputukan na dito. May Gago. miss ka ako, madam. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Laban na! 1, up, 2, up, 3, up, 6, 5. Putang ina mo. 4, 3, 2, 1. Laban na! 1, up, 2, up, SP. Hindi kailangan mo suntukin dyan. SP tayo. Diyan, putusok pre. Tapak mid. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Laban na! 1, up, 2, up, 3, up. Sige, nasa amin lahat. 4, up. Pyro Jenny, nasa amin. Jenny lang ako dyan. Malaya pa. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Akat tayo. Tara, akat. Day. Defiance left ah, defiance left. Wag ka mag-revive ba? Oti. 1, up, 2, Defiance up, nagpa-L po na. 3, up. Wala kami oti. 1, up, 2, Tulog ka kasi Macdo yan. up. Computer ka. Hindi ko natutulog yung Yagi. Ang ino ba? Defiance nagpa-mid ah, defiance nagpa-mid. Sabi nga kagising lang. Ano to? Ayun na, malaya ha. Ready? Kaya sa kaliwa din. 1, up, kaliwa. 2, up, 4, up, Ay! 5, up. Malaya Ang bagal ko. Malaya na. Tara, baba. 1, up, 2, Layo ko. 3, up, 4, up. SP tayo. Wala talagang gagamit ng Ay, OT. pasok. Eh, patay. Play, cover play. Bye. 58. Eh, friends. Right. Pasok right. Di, okay na yun. Huwag na tayo mag-OT para sila. Miss tayo. Bate. Sorry. Ako numero, at may lupa. Bugagi. Dead day. Dead. Oo. Sabi na iwan kayo ng sopa mo, makakatay ka na. Bak. Okay na mo. Mira, bate na. Loob lang. 1, up, 2, up, 3, up. Ay pa, malaya pa. 1, up. Baba kayo lahat. 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up. May pili likod day.
1, up, 2, up, 3, Ay! 4, up, Sayang. 5, up, 6, up. Atras tayo, low flat, low flat, low flat, low flat, low flat, low flat, low flat. Low flat, low flat lang, low flat lang. Laya mid ah, bumaba na. Sige, sige, sige. Sasalubong kami dito. Pasok kayong mid, yung mga patay dyan. Takas Pyro Day. Sige, ito muna, malaya muna tayo. Malaya na lang, 1, up, 2, up, 3, up. Labas. Sige, hindi ko mamamatay. Hindi ko mamamatay yan. Saya. Tabakar. Lumutin natin, wala talaga to. Tawagan mo kayo. Ano mo, mag-switch na ako, sabi mo, wag na. Pasok. Tumakbo ako. Gago. Ano, mag-switch ba ako, di? Oh. Pasok. Ito na. Tayo. Like Wag. Sige. Ready, 3, 2, 1, ang Ano bate. si Juling eh? Ito na, oy, ato lang. Ang inang yan. Yun, ito man ako dyan. Wala! Okay, laban lang, Arthur. Balik tayo, Arwan, ay, Arwan. Wala. Sarwan na, di fire sarwan. Abante tayo, Arwan. Mga nabuhay dito, tara. Abante, Arwan. Yes, Arwan. Pasok, Arwan kayo, Arwan. Walang nakaka... Tara, push. Dito din po 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Pyro mid. Pasok, Ar. So dito. MS tayo. R2 ha, R2. Tara. Pyro bumaba na ng mid ah. 2 points ni Malaya din eh. Baba tayo, R2. Baba. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Babayin nyo lang. 3, up. Paloplat tayo ha. Paloplat. Wala nang titig sa likod. Paloplat. Yung parto to, parto na ito, yung ano, Push tayo. 1, up, 2, Pasok mo parto na ng OT. 3, up, 4, up. Kaliwa. 1, up, 2, up. Kaliwa tayo, entry. O, baba tayo low flat. Ito na, defiance. 1. Wala. Hindi pumasok. Low flat lang. Putang ina. Papasok Ayan na, natin 1, yan. up, Grabe. 2, Populubi. 3, up, 4, up. Labas Ano tayo. kasi, kanina pa ako itong OT para sali ako. Akin. Sorry, maghintay ka. Angkay! Pyro galing na R3 ah. Ikaw ko sa nurse ah. Ano kasi diyan? Tapak R. Ano, meron ako din ah. Pasok R. Ilan natin to? Okay. 3 MP, 1 6, 5, to Supreme, 1 Pyro, Pyro Malaya. low flat Malaya. 1. Tara, push. Ako lang bibigos, Madam Silvio pa. Job. 2 points Malaya day. Abante lang. 1 fire. Abante lang, hanggang taas, sige! Kanan, kaliwa yan! Kanan muna, 1, Dito ako ba? 2, up, Ako walang 3, kasabay. up, 4, up, 5, Wala! up, kaliwa pa, 1, Bakit ganun? 2, up, 3, Wala up, naman pala ako kasama. Walang sumugod. 5, up, 6, up, SP. Pero, ay, PSP ako. Tapak ulit, tapak. Pasok R. Wow. Rolling sister ganyan. Pyro mid. 3, 2, 1, MH tayo, talangat. Yung mga naunangat, lakad lang konti, saglit. Lakad lang. Pakunahin niyo ako, hindi ko tayo kita yung taas eh. Finish galing na galing sa'yo. Tara. Oti tayo. Sa oti lahat. Ready. Malaya. Kaliwat kanan lang yan. Walang papasok, walang lalabas. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up,
Hindi tayo mababawasan yan. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. 40%. Pasok kayo dito, Ikaw, kapito. pumasok kayo. 50%. 50%. Alis kayo dito ya. 70. Pyro sa... Ready, pyro ha, pyro. Low block. Malaya R3, malaya R3. 90. Kaya. Bakit na malaya ah. Sige, mali. Ay, sorry. Takin mo, tagal mo naman maluwa. Puro ka rin, SP. Puro, ayun na. Ayun na. Ay, tagal eh. Wala na pwede 4.7. para mabilis eh. Sige, tapak R, pasok R. SP kayo, tapak left tayo. Tapak left, pasok left. Utang ina mo, SP ulit tayo dito, SP ulit, sorry na. Malaya, bumaba na yan. Hold on. Puta ka. Ano yan? Tapak R, sorry. R, pasok Hindi pala R. akong scouter pag ganun, no? Oo, pwede. Naisip mo ba yun? 7, Ayaw mo nito, puta ka. 5, Ayaw mo Malaya mo, nito. get me pamilya. Ang ina, hitibol na kami ya. Angat ha. Ano, pero lang po dito. Angat ha. Pamalaya. Malaya, bumaba na uli sa mid ah. Sige. Ready lang. Malaya, Emis kayo. Yeah, wala kayong emis yun. 3, 2, 1, 3. Ito yung mga pangit. Back muna. 3, 2, 1, tara, Jenny. 1, up, 2, up. Low block tayo ha, tara. Pagkalit tayo low block. Push. Push up Grabe tayo ha. naman ang love ko. Ang sarap mo. 2, Minug gago. Ay, moving. up, Dito ba? 3. Gago naman talaga. Push. Malaya. 1, up, 2, up, 3, up, Pangit. 3, up, 4, up, 5, up, 6, up. Kaya pa? O, SP kayo, dali. SP, tapak mid, pasok mid. Hindi pa malaya yan. Pasok mid. Dead. Sabi siya, pinasa ka na po. Wait lang. Ambush tayo. Ready? 3, 2, 1. Tara, baba. NYPD L3. Palagan nyo. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Abante lang. May nakote ba? Wala. Malaya, wala. Nasa malaya? Wala akong vision niya eh. Ayan. NYPD. Hindi, atras kayo. Nag-SP din, nag-SP. O, nag-SP, sige. O, sa dito tayo sa Mentre. Abot kayo Mentre. May dyan. Sorry na, hindi ko siya na Bote mo na eh. Pati mo yan. Oo. Kahit Makro. Hindi, ikaw tumapal, Luy. Compress. Agad tayo. Kaya na R3. Good bye ko din. Andre daw, Pyro. Tara, Andre, Pyro. Tara, push. Ako Dito lang, na rin yung NYPD ah. Ayo, 1, up, 2, Klaseng up, NYPD ah. 3, up. Atras. Ano ako namatay? Low block naman. Baba. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Baba kayo. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, SP. Tapak right, pasok right. Asan ka, Madam? 8, 7, 6, 5, 4, 3, sabanan. 2, banat, 2, 1, banat, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up,
Dadaanan pa. Oh, ina mo? Wala man lang napatay. 53. Sayang. 5. SPUy! Sabi, yung gusto nila, Diablo. 3. Nandiyan si Madam Shelby. Walay. Walang silpi. Gary. Tapak R lang ha, tapak R. Pasok R. Dadaanan natin ha. Bago lang, Mitch. Dead. Delta. Laban na muna tayo dito. Sige. Wala pa kami, Mitch. 1, up, 2, up, Bago pa ron. up, Bago pa. 4, up, Roy. 5, up. Ready. Wala ka naman tayo sa atin ha. Mitch tayo. 3, 2, 1, tara. Malaya, packet na ha. Galing mid. R3, 6 flash. Nagawa dito. Okay, boss. Wait. Ready, 3, 2, 1, tara, push tayo. Tara. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, ahon. 1, up, 2, up, 3, up. Saoti nga, saoti. 1, Dead. up, 2, up. Maubos na lahat. SP tayo. SP po. Yes, Madam Shelby. Wala pa. Tapak R, pasok R. 5.7 boss. Kayabol pa ba? Parang pag di na sila Ito nakascan, nga, tara push. Si Pine sa dito. Sige, palag! 1, up. Sorry, wala kayong pakabihin. Yun, binigay ako ng kalaban. Tangat. Sorry ha. Thank you. Ano? Pyro, verifying Sige, pasok na yan. Tara, push tayo, Pyro. 1, up. Nakabuko. 3, Tingnan up. na kabihin na 4, up. 5, up. Galing nila dito. Up. 7, up. 3, 2, Papatunto. 1, SB. Nagparang malaya ha. Wala ko si Madam Shelby. R. Pasok R. So, ano ito? Hindi tayo mahirapan. Nakabihin ulit o tinapaya. 7, 6, So, hindi ko tayo po. 4, 3, Pyro. 21. Wala. 21 si Pine. Ito ko lang magbilang. Miss tayo, angat. Uy, kapiran! Ang galing. Wala Kailangan na mo kasi. malaya ha, galing mid. Dead. Angat. Push natin yan ha, tara! Oh, iba pa 1, yun. up, 2, up, 3, up, 4, up. Defiance mid. 1, up, 2, up, 3, Wala. up. Hindi nakatagos. Loob lang tayo ha. Okay. Pagkita ko sa numero. Defiance laser na ha. Continue. Job ko kayo. Gusto niyo. 1, up, 2, up, 3, up. Defiance at pa L2. Okay, laban pa. Defiance kaya magagaling sa L3. Gusto pa dito. Naubos pa SP niya. tayo. SP tayo. Pwede SP ba? tayo dun. Tapang R. Madam Silpi? Wala. Pasok R. Ay, clear enemy pa. Ate. Wala nag-OT. Just na yan. Yan, pero. Yeah, kills na lang yan. Tara, 1. Up. Wala na mga habol yan. 3. Up. 4. Up. 50. 5. Up. 6. Up. 7. Up. Angat. Marami pa tayo? Tara, kapag Dahil pa kayo, dahil pa. Defiance. Wala na yung direktore, oy. Wala na. Computer lang. Baro. Ba't wait sa akin, tanga? Tang ina mo, dumikit ka kasi, bobo ang puta. 2, up, 3, up. Umukuha niya yung 5 points siya kakailong sa inyo eh. SP. Tanga. Tapakan. Uy, ano nangyari sa party natin? Hindi ko alam. Tapos na tayo eh. R. Pasok R. Bubo ko daw sila papi na yun. Basta. Si Ziggy. Grabe, Ziggy. Wala.
Angat na, angat na, angat na, angat na. Luligyan niya ang Zaya. Update. Di pa yan slow, low flat ha. Bumaba ka ulit. One, up. Pusin nyo. Two. Mabati ka, ayun ka. Defiance ka, ready. One, up, kaya mo yan. Two, Wala, ayun ko. three, up, pagkain sa yan. Ay, na naman talaga. Ang pangit parati ng pwesto. Sino patay sa Up, akin? 3, 2, 1, SP. Tapos bangers ako ah. SP. Nandito ko. Tapak, R. Pasok R. Likod mo, pyro ha. Ready. 3, 2, 1, tarakat na. Malaya pa, low flat na malaya ah. Ate, puso. Uy, Ina talaga. Ang bilis ng cancel. 3, up, Yaman ng EXO, no? 5, up. Matira. NYPD, push tayo. 1, up, 2, up, 3, up. Ang ganda hindi malinis ang taas, hindi tayo mag-SP. 1, up, 2, up, 5, up, SP. Utang ina mo. 6 points tayo, no? Ilang 6 points. supremacy? 6, supre, 2, malaya, 1, ano, wala na siya. Wala na, sa akin pa to. Pwede ba, magiging 6 points pa sila. Supre. Top 1 kills tayo. Ay, umabal. Damage tayo, 3, 2, 1, rangat. 48 na yung malaya. Di makapasok. Sutik. Atas round, wala ko. Ano pa? Busy ka, boss Dar? Ako, busy ka na. Oo. Hindi, cancel mo lang. Boss Dar, i-cancel mo lang. Tapos kuhan. I-cancel, tapos okay mo na. Delete ko mo lang yun. Push tayo, ready? 3, 2, 1, tara, push. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, push down, 5, up, Naka-cancel kasi. Wait. up. Okay, laban nyo. 1, up, 2, up, 3, up, SP. 6 points na to. 6 points eh. Bali ilang points yung top kills? Okay. Mid. Hindi natin makasanas din. Left. Pasok left. Ikaw, ako ba sa ulo ako? Pyro bumaba na ng mid pyro ah. 5, 4, 3, 2, 1. Ang abante na. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Yung mga walang PA dyan, oh. Atras onte, oh. Ayun o, yun yung audio. Ate. Pamon. Galit na lahat oh. Dire-diretso na lang. Abante yan. Sige. Diretso nyo na. Kanan kaliwa kalaban. 1, up, 2, up. Utang ina mo. Up, Putang ina, wala palang utakot ka dito. 5, up. Di ba? Ubus sila? Okay lang nila. May tiwala ako sa inyo. Ready good building pa. Good computer pa. Sige, ikutan nyo. 1, up. Ang ganda. Tangina. Ako namatay biglaan. 1, up, 2, up, 3, up. Kaya lang, titigaw lang. Sigaw ka na? Oo. Tangina. Grabe naman itong mga to. Nakapreso pa. Boss Dar, naka-preso ka. Bati tayo. Diba magkasama tayo kayo para tayong gagawin. Mental ya. Dapat, Remy. Low flat tayo. Low. Putang ina, ano yun? Low. Sige, mag-AOC. Tara kayo. Ayan na. 1, up, 2, Trip tayo kayo. 5, up. Ito may tayo kayo. Yan, ito na. Low flat ulit. Bumuntig ako. Hoy, ale. Tinira mo si Topang. Sana all me ba? Ay, go. May pili galing yung papakyat na.
Sabay nyo na. 6, up, 7, up. Angat. Ayan po. Diyan, di ba yan? 1. Punta ka na, bakit mo kinuha pala yung OT? Ewan ko sa'yo. Para sa ano, sa next. Sa bagay. Next. Para next ano, hindi na tayo mag-OT pa. Tama. 8, 7, 6. Tatay na to ha. 4, 3, 2, 1. Laban na. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up. Laban pa. 6, 5. Pasok lang dito. Sabit na ako pumasok. 2, 1. Laban lang dito. 1, up, 2, up, 3, 2, 1. Tara, push. 1, up, 2, up, 3, up. Putang ina mo. Abante taas, Ay, abante taas. Ay, kare. Taas tayo? Oh, abante taas. Meet. Sa meet pala, sorry. Putang ina mo. Ang ina naman na yan. Copy yung flow rin. Isang sigaw lang. Puta. Sigawan mo lahat sila, no, Kap? 1, up, Ay, 2. gago, sorry. Malakong pot. Sakto. Pasigaw. Ang nasa video, patay ito. Isa na lang. Puta, hindi pa makasigaw. Puta, hindi nga nakasigaw. Nice. Sigawan mo lang sa